नमस्कार दर्शक बंधु मु हिमांशु पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची द ओडिशा इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल को जे यूट्यूब चैनल आपण मैंने देखा पाइबे ओडिशा रे थिबा छोट बड़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विषय रे आमे आज आसी पहुंचीचु भुवनेश्वर रे थिबा पटिया ग्रामांचल रे जेउठारे एक शिल्प उद्योगी आरंभ करिसेंती एक यूपीवीसी रो फैक्ट्री एठारे किपरि भाव यूपीवीसी विंडो और डोर प्रोडक्शन होची आसंतु आमे बुली देखिबा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। दर्शक बंधु मानक आपण टिके परिचय दियंतु। मो ना दीपक गच्छार ओ बालेश्वर बासिंदा। आपण ए फैक्ट्री केते वर्ष हेलानी कलेनी? 4 वर्ष हेलानी, 4 वर्ष 5 वर्ष ऊपर हे। आपण कोन ई लाइन ले आपनकर अभिज्ञता थिला ना आपण काहाटू देखि की कोन करिसंती? नहीं एटा होची कोन मु आगुर गोटे माने ये थिली एई लाइन ले थिली मु ता पर मु चाहिली चेष्टा करबी मु निजे करबे व्यवस्था करी करी व्यवस्था एटा हमर प्रोडक्शन कोन रहउची एटा? हम तो यूपीवीसी डोर विंडो रहउची। यूपीवीसी रे डोर और विंडो आपण कोन एटी यूपीवीसी केमिति कोन हमर रॉ मटेरियल टा कोठी कोन केमिति आनु? रॉ मटेरियल सर हमर बाहर आछि सब हैदराबाद न चेन्नई एमटा सब आछि बाहर। हैदराबाद रे आपण रॉ मटेरियल आनी एटी खाली विंडो डोर तयारी करूछंती सार हमर हैदराबाद रु रॉ मटेरियल आनुछंती एठारे से मशीन साहाय्य रे विंडो और डोर सब प्रोडक्शन करूछंती। आमे टिके हमर फैक्ट्री बुली आपण टिके देखि परिया सब मशीन। आज्ञा आपण सब जानि परियो किछ से हम पिला अछंती टेक्नीशियन जे सब आपण देखि परियो। ठीक है हमर जे चीफ टेक्नीशियन अछंती चंद्रकांत बाड़ी आसंतु तांको सहित कथा हेबा से हमर को सब फैक्ट्री रे थिबा मशीन विषय रे सब विषय रे कहिबे एवं को मशीन ले को काम रहउची ता मध्ये से हमहु कहिबे। आगे चंद्रकांत बाबू नमस्कार दर्शक बंधु। एटा एक्चुअली कोन मशीन टा हमर रहउची? एटा होची यूपीवीसी कटिंग मशीन जाकी 45 रे काटी परिबे, 90 डिग्री रे काटी परिबे, जे कोन डिग्री रे आपण काटी परिबे। वर्तमान हम को डिग्री रे काटिबा? हम वर्तमान ये अछि के वर्तमान 90 डिग्री। आगे वर्तमान हमें विंडो काटिया को हेले हमरो 45 डिग्री तक करियो पडियो। 45 डिग्री करिया को पडियो। आज्ञा काई कि अलगा कोन से एंगल रे किंतु आपनकर स्क्वायर हो माने चारि कर कोण दिक 45 डिग्री रहिबा दरकार। सेतबे हमरो 45 डिग्री ही कटिंग हो। आगे आसंतु देखिबा दर्शक बंधु केमिति कटिंग मशीन ले हमर यूपीवीसी प्रोफाइल कटा जाउची। आसंतु हमें देखिबा एटा होची यूपीवीसी विंडो रो होतबा एक रॉ मटेरियल। एटा कोन हमर जेट प्लास्ट कंपनी? आज्ञा एटा केवल कोन जेट प्लास्ट होची ना ओ अलगा कंपनी किछि रहउची? विभिन्न प्रकार ब्रांड रहउची जोटा जो कस्टमर चूज नै कि सेटा यूज होची। हमरो यूपीवीसी रो बहुत प्रकार ब्रांड रहउची। बहुत प्रकार एमती जेट प्लस पाटा हो जे कोनसी आइटम हो हमको रहउची। हमें किंतु एक्चुअली यूज करछु जेट प्लस और पाटा हमें यूज करछु। आज्ञा आज्ञा ठीक अछि आज्ञा आसंतु देखिबा एटा हमर कटिंग हला आपनकर जे कोनसी एप्रेचर साइज हमर पिला जाय कि साइड ऊपर आनुचंदी आनी सेला पर सेही साइज रे हमें एप्रेचर साइड रे हमें कटिंग करछु। जे कि फर्स्ट स्टार्टिंग हमें गलो आपनकर जेति कि अछि एक्चुअली हमर एमएम रे काम चलछि हमर फोटो हिसाब न हमर एमएम काम तो एमएम रे हम ही कटिंग करू। देखन गोटे पीस काटू एंगल 45 एटा या पर हमें कोन करबा आ गोटे पीस जॉइंट हो गेले स्क्वायर करिया पई तो आरो चारटा पीस काटिया पड़ियो तो आ गोटे पीस आगे एटा कटिंग सरिला परे एटा कोन लगउछु ता भीतर? एटा रूल एसएस स्टील रोज एसएसटी आगे प्रोफाइल भीतर जो जगह रहला आगे एटा भीतर दिया जाय जाकि आपनकर फास्टनर स्क्रू जेतेले मराव कांत को तो ये स्टील टा ही आपनकर एठी रहियो मजबूत करिवो स्टील टा आगे कने ई तो हमरो यूपीवीसी आइटम रहला ना जदी कान सकाळे वर्षा पवन किछि दहिला तो ये स्क्रू आपन जो मारथियो स्क्रू रहितो किंतु ये जिंस उडी नि पळेबो स्टील टा भीतर रहले तो मजबूत करि रखियो आपन विंडो आगे पूरा मजबूत कर सब किरे आपनकर साट आउटर फ्रेम हो सब किरे होल्ड ही मरा हो आपन माने होल्ड मरा हो तो एही जगह हम फास्टनर टाइट करी हमर फास्टनर 5 इंच रो आसी फास्टनर देखि बहुत स्ट्रांग रहइबो आ हेवी करबो विंडोटा सेतमे होल्ड मारिबा निहाती दरकार। ड्रेनेज मशीन देखि आपनकर वाटर सॉल्व पई एटा ड्रेनेज करा जाय
এটা কোন মানে ଆମର ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ ଭିତରେ ପାଣି ନ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ ରହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେମ ଲାଗିଲା ଆଉଟର ଫ୍ରେମ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ। ତ ଆ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାସରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ପଶିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଠୁ ଆମର ହୋଲଟା କଲେ ଏଠି ୱାଟର ସୋର୍ସ ପାଇଁ ଏଠୁ ଡ୍ରେନେଜ ହୋଲ କରାହବ, ଏଇ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାହବ। ଆଜ୍ଞା କରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠୁ ଆଉଟ ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ କରାହବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟେ ପାଣିଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ଏପଟେ ବାହାରିବ ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଲ୍ ବାହାର ସାଇଡରେ, ଯାହାକି ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଯିବ। ସେଇର ଦୁଇଟା ମେସିନ୍ ଆମର ଅଛି, ଯାହାକି ଇନସାଇଡ୍ ଡ୍ରେନେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଡ୍ରେନେଜ। এইটা কোন মেশিনটা ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନସାଇଡ୍ ଡ୍ରେନେଜ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଙ୍ଗେଲ ରହିଲା, ଏମିତି ମୁଁ ରଖିଲି, ଏଇଟା ଆଙ୍ଗେଲ ରହିଲା ହେଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେସିନଟା ଅଛି ସେଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ହିଁ ହୋଲ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଆଉଟ ଡ୍ରେନେଜ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ। এটা হচ্ছে আমরা আউটসাইড ড্রেনেজ, যাকে পানি নিষ্কাশিত করা ପାଇଁ এটা ইনসাইড ড্রেনেজ রইলা, এটা রইব আউটসাইড ড্রেনেজ মেশিন। এটা হচ্ছে ইনসাইড মেশিন, এটা হচ্ছে আউটসাইড মেশিন। ইয়ার অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি, এটা 90 ডিগ্রি ହିଁ ରହିବ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ। এটা ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଡ୍ରେନେଜ। এটা ରହିଲା ଇନସାଇଡ୍ ଡ୍ରେନେଜ, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, এটা ଏପଟେ ବାହାରି ଯିବ ପାଣି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋସେସ କ'ଣ ରହିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମର ହୋଲ୍ଡିଂକୁ ଯିବା। ସବୁ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଧହୁଏ 3 ଫେଜ୍ରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମେସିନ୍ 3 ଫେଜ୍ ହିଁ ଚାଲିବ। 3 ଫେଜ୍ ନହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ହିଁ ହେଇପାରିବନି। ଏ ଯେଉଁ ମୋଟର ଚାଲିଛି କମ୍ପ୍ରେସର, ଯାହାକି ଆମର ଇଏ ଏୟାର ୱିଥ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ଚାଲିବ ଏ ମେସିନ୍ ଟିକ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ରେସର 3 ଫେଜ୍ ଦରକାର, ମେସିନ୍ ବି 3 ଫେଜ୍ର ହିଁ ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଏୟାର ୱିଥ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ଇଏ ଚାଲିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ये केते समय हिट होबाकू ताकू लागिबो जॉइंट होबा पई? এটা ମିନିମମ୍ 22ରୁ 25 ସେକେଣ୍ଡ ହିଟିଂ ପାଇଁ, ଆଉ କ୍ଲୋଜିଂ ପାଇଁ ସେଇ 22ରୁ 25 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ହୋଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିବ। ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆରାମସେ ଆରାମସେ। ରହିଲା ଏଇଟା କେବଳ ହେଉଛି ହୋଲ୍ଡିଂ ବଟ୍ଟା ରହିଲା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମେଲ୍ଟିଂ ହେଇକି ଏଇଟା ଲାଗିଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଯାଇକି କ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍, ଏଇଟା କ୍ଲିନ୍ କରାଯିବ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଅଡ୍ ଲାଗିବ ବଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା। ଏଇଟା ମେଲ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ବଟ୍ଟା ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା କ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି। ଏହାର ହୋଲ୍ଡିଂର କେତେ ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା? ହୋଲ୍ଡିଂର ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 30ରୁ 40 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ, 30ରୁ 40 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିବ, କ୍ଲିନ୍ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ସେପ୍ ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବୋର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଙ୍ଗେଲ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସପୋଜ ୱିଣ୍ଡୋ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କ ମାହାଲରୁ, ସେଠି ପଡ଼ିଲେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ୟୁପିଭିସି ୱିଣ୍ଡୋର କର୍ଣ୍ଣର ହୋଲ୍ଡିଂ। ୟୁପିଭିସି ୱିଣ୍ଡୋ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଏଥିରେ ଗ୍ଲାସ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗେ, କେଉଁ କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ, ମାସକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏହି ବିଜନେସ୍ରୁ
ଆର୍ନିଂ କରିପାରିବେ ଏହା ଆମେ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।